Avtomobilske tovarne se danes soočajo z res velikimi proizvodnimi problemi, krivi pa so polprevodniki oziroma pomanjkanje le-teh. Tovarne so pogosto prisiljene svoje proizvodne trakove kar ustaviti. Kupci pa na po svoje sestavljene avtomobile čakajo tudi po pol leta in dlje. Ampak tukaj imamo avtomobil, ki so ga kupci čakali po pol leta in več že leta 2017. Takrat, ko so ga prvič predstavili, bilo je to na avtomobilskem salonu v Sloveniji, na tistem zadnjem v Ljubljani. Takrat so Škodine tovarne delale dan in noč za tako veliko čakalne vrste, pa je bilo kriva neizmerna želja po tem avtomobilu, neizmerno veliko povpraševanje. Navajeni smo, da tako velike terence poganja dizelski motor. In tudi v tem Kodiakovem primeru je veliko tistih, ki s tem avtomobilom tovorijo kakšne težke prikolice, izbralo motor z vrha ponudbe. In v tem Kodiakovem primeru je šlo to za dizelski motor z 2 turbinskima polnilnikoma. Ampak kako zelo so se časi spremenili, dokazuje tudi dejstvo, da je v Kodiaku prav ta dizelski najzmogljivejši motor zamenjal bencinski motor. We increased the power from 176 up to 180 kilowatts. It is a petrol engine, the so-called E8 888, coming from Audi. The weight is more than 60 kilogram lower than the predecessor, and together with the better aerodynamics, give the car more dynamics. Also, the maximum speed increased. Did you also tune the sound of this engine? Of course, not only the natural sound, but we again offer the specific sound system positioned on the exhaust system, and it's really cooperating with the real natural sound. We completely changed this software because the petrol engine has a completely different behavior than a diesel engine. Veliko teh močnih dizlov poganja tudi Kodiake, ki se vozijo po slovenskih cestah. Namreč ta avtomobil, naj se sliši še tako zelo čudno, se je pri nas izoblikoval v nekakšen statusni simbol. Izredno veliko Kodiakov v Sloveniji se je prodalo z najvišjo stopnjo opremo. Pogoste so verzije RS, pa Scout, pa Lorin Clement in veliko teh Kodiakov je bilo do vrha založeno z dodatno opremo. In naj na tem mestu povem, da prenovljeni Kodiak ponuja možnosti za personalizacijo tega avtomobila še veliko več. Med drugim so na voljo tudi matrični žirometi, ki jih toplo priporočamo. Ampak prav ta podatek, da imamo Slovenci radi drage Škode, je dal zagon naslednji izjavi, ki jo boste slišali iz ust slovenskega direktorja Škode. Avto je zelo blizu cenovno avtomobilom, ki jih že zdaj dobro prodajamo. Z tega vidika jaz sploh ne vidim to problematično. Seveda so te besede odgovor na vprašanje, ali je električni Enyaq z realno ceno okoli 50 000 evrov predrag. In če sodimo po prodajnih številkah, tako pri Kodiaku, kot že tudi pri čisto svežem Enyaqu, absolutno visoke cene nikakor niso relativno previsoke. Ima pa novi prenovljeni Kodiak tudi en element, ki nekako spominja na Enyaqa. Debele, možate brke. Poglejmo jih. Ne govorim o tistih LED svetlečih diodah, ki jih bo Enyaq lahko dobil čez pol leta kot dodatno opremo. Kodiak verjetno takšne ponudbe nikoli ne bo imel, saj ni električen. Lahko pa na tem mestu poudarimo, kaj je tista glavna novost, vizualna novost tega Kodiaka. Luči niso več usmerjene navzdol, dizajnerji radi povejo, če dvigneš nos, s tem ustvarjaš status. A čeprav je Enyaq Kodiaku prevzel status najbolj modnega, najbolj trendovskega Škodinega SUV-ja, pa je Kodiak ohranil tisto, kar ga dela najbolj primernega za razdrapan teren, najbolj mu tudi paše, ko je premazan z blatom. To so na tej Škodini predstavitvi dokazali z vzponom na skoraj 2000.
Sedli pa smo tudi v Škodo z volanom na desni, torej na drugi strani, in tudi naredili so jo na drugi strani našega planeta. This is not a Škoda, this is not a Kodiaq, this is not a... What is this? This is the Trekker, and it's a very unique vehicle. It's based on the very first generation of the Škoda Octavia from the 1960s, made in Czechoslovakia. Parts of this car, the first generation of Octavia, mainly the engine and the chassis, were exported to totally other side of the world, to New Zealand. New Zealand? Yes, to New Zealand. And car has a really great reputation of being a great utility car used for agriculture, for hunting, for leisure time. Was there also a pickup version? Not of Trekker, but there was actually another vehicle that is not that far from this one. It's called Skopak. This one was made in Pakistan, Škoda and Pakistan. What is the connection between Czechoslovakia and New Zealand? Czechoslovak engineering back in the 1960s had a very good reputation of, easy technology, easily repairable, and at the same time of high quality. So the engineers in New Zealand, they actually scouted for the Škoda in Czechoslovakia, and we provide the basis technology for this car. It kind of looks like a Defender. Well, you're not the first one that says this to me. There is certain resemblance, but on the other hand, this is like a typical look of the old-timer SUVs, I would say. Simply clever. Simply clever. Trekker je edini model, edine avtomobilske znamke, ki prihaja iz Nove Zelandije. In primerek Trekke, ki sem jo vozil, je torej edini izmed komaj 3000 avtomobilov, ki so jih Novozelandci kdajkoli izdelali. No, lastnik avta, Škodin inženir, mi je rekel, da nimam kaj pokvariti ali celo uničiti, ker je res vse tako zelo preprosto. A vrnimo se k novodobni terenski Škodi. Na vrsti je dokaz, ki pravi, da Škoda na splošno trendom sledi malce po svoje. I'm missing the IV models. Where are the Kodiaq IV? We have also to have business case, and it was not possible to invest also into some concept IV in our car. Of course, the technology is available. We have IV in our Superb and we have IV also in Octavia. Wouldn't any technological problem to develop such car, but we had to decide to invest into the fully electrical vehicle. Govorimo predvsem o investicijah v prilagoditve na proizvodnih linijah, a tudi o vlaganjih v tehnologijo avtomobila. Saj bi si Čehi res lahko izposodili Volkswagenovo znanje priključno hibridnega Tiguana, a v nemškem primeru gre za samo dvokolesno gnanega terenskega hibrida, Kodiaka pa večina vzame štirikolesno gnanega. Po svoje pa se zdi celo presenetljivo, da so se Čehi sploh uspeli izboriti to pravico ne zasnovati hibridnega Kodiaka. Namreč tudi Škoda mora prispevati svoj delež k nižanju izpustov celotnega koncerna Volkswagen. Ampak, kot je povedal nemški šef te češke znamke, karizmatični Thomas Schäfer, se pri Škodi dobro zavedajo, da za avtomobilsko industrijo prihajajo še zahtevnejši izzivi. Ne samo transformacija v električno dobo, ampak tudi v dobo, ko bodo več kot Simply Clever strgalke in dežniki štele digitalne, zdravo pametne domislice. In točno v tem se skriva razlog, zakaj so Kodiaka zadnjo prenovo tako malo spremenili. Ker prinaša denar, in ker ga mora z minimalnimi vložki v prihodnjih nekaj letih prinesti še veliko več. Ah, kaj veliko več? Ogromno denarja bo potrebnega v digitalni prihodnosti. Do te digitalne Simply Clever prihodnosti smo še kar daleč, se pa začenja električna doba avtomobilizma. Kajti, da je Škoda predstavila električni avto, pomeni, da gre za elektriko zares. A za nakup novodobnega električnega avta so še bolj pomembni finančni produkti, recimo Škodin procent. Kako to gre? Izveste z vašim naslednjim klikom.